pini beta than bang dili thar ru phung tobi dong kam kam rong so pia long KSA mas joining asai ke deng pon KSA aphan ke rakcharia song atum se nang ke thap pose KSA chon bang thang sing te mong pen neng je pon Karabia khaya moyar bung ansu se ke pang tang dunjia phan pura ke dam tang thelangar ni dong kam along KSA Hamran Regional Committee asai hemalong penang anari soi jang atum KSA nglong palong che pa ubdu bangso amai along KSA Central Committee pen mai phu bijoy be lapen chun bang thang sing te mong atum che tong du Anparata Central Committee pen West Caribbean long in charge George Timung magazine editor Bisnu Be Cultural Secretary Barnabas Killing lapen ke Assistant Finance Secretary Probin Englang atumta che tongdon pasi berta nang pale Hamran Regional Committee amai phu Probin Timung pen kachari pon amaya long kongchun bang babul tok bi pen maya thepi jai pon maya long West Caribbean long arlo prek jamate malong pen brang troxy Lo Charlie abang phu bang phiatum KSA along sai ke claim ka pang tang dun jia phan che pa udun Akim ya jakong kachipidun abang phu bang phiatum aphan KSA aman apeng pen dengpon KSA asong atum ke claim ke dam nang jia puthak maya long penang alam che tham chimum pon KSA Central Committee pen kache tongdun chun bang thang sing te mung pen kar byakhai amoyar bung ke pa boplong loke Racharia song ajoy ne pusi maya long ningje pon alang li kaning ja tengke pini KSA aru keong arat ke KSA song barim pen le ke chok chekali bonta lake Caribbean long arlo ke do Racharia song atumsi KSA pu Caribbean khai amoy arbum ke pabob alang li thangsing te mung pen students politics apu thak setame maya long che thang chimung ponsi KSA klembang phu klembang phia tumaphan aning parum pon KSA Central Committee amai phu bijoy base tame Lo Charlie song aphan Karbia khaya ja khong thepi ke paman ponbam jia long ke ong donga sayang deng ke deng pon jia phan kachesik pon apu thak maya long pachini pon alang likaning je pon ke KSA sivet dolo pulutangte ke me paralam lo atheke Karbia khai hi janang bong lapupu rechimun kache jong ington melo lapen ke Karbia khaya joine epeng bet karjap chepather thep nang je apor binong lo KSA ke Karbia khai amoy arbung bino apotsi khaya farman karjap kachapang tang nangji apurun dope lasi klembang phu klembang phiatum ning chipaning ding pensi arja pather kluk nangji busi KSA amai phu pen mayalong than parete kan hala phu West Caribbean long in charge George Timung pen setame West Caribbean long arlo prek jamadim KSA pen saikedeng pon je puthak mayalong pachini pon alang likaning je pon atengke West Caribbean long arlo kedo atok ano ahawar anta kahomri padoponji lapen prabjin pen West Caribbean long arlo kedo prong risunim so atum pirthea ok kachiparengji aphana sonason abar sai ke claim pon thekjia bidi lapen to war kachipalong thekjia phan sai angdeng padoponji puta George Timung pen ning ke pathe alam the pachini pon dongkamu kampen promise terang ni 7 notice so shu kar chap dunangji ka chi song nangji kar bi khai phan ka protect dunangji ka chi song pinangji hala kheli tum KSA tum kam kumane KSA tum press meet people ninje po KSA ke ni tum hello hok KSA ke la tum duplicate KSA ke la tum pu are la tum kapre ka kama veloma KSA tum ke politics kai ke kanin je ver tum bhan ni pini la bang so mi delo athinu pentame ni lang som planet me ni jeji je KSA ke inglong photung ke la son opportunist ho KSA inglong photung ke la son tam ho e KSA ri chiki me theng tom ke la son ho ingtonon KSA ke politics kali non malong social media long hang jolo no tin pulo KSA sivet donangji pulo ili tuma thadam sina ili tumke student support si ili tum sikama thadam nang pulo da KSA chingrum nang po pen ke kumani ACCM ni si press meet PG KSA dunia history hala tum sang thanji kumani CPML tum tanang ninje dun po kumani HSCC tum nang ninje dun po tangte tum khai phan ko anale duji KSA chingrum ji pulotan te kache thak na non itum ke do from KSA tuno ke thak kali politics sumsina ke thak political leader sumsina ke thak 1985 chukiola conference no president ke thak ke cheng hala ke nili rong malu chukiola ke lasi nili ki pukang tum ke KSA pulotan te students politics nangji regional ta kali national puta kali like regionalism kepala grupo pola natung kata pupo natung regional natung ke national party lason hala bang ninje nang ni KSA jong si chingrum ji plote non son nang ni tuma son fangon khai phan che song na khai ka che song hut ke neli tame jail ke jang mang lo
पुलिस नंगे थेंग नॉन इली तुम जनरल सेक्रेटरी सा थांग सिंग तिमु ले तुंगा काम सिगी क्लेम अलार्म कली काम सिगी क्लेम hele मुगी चोबा कुपिया जोने लो हेम्प्रे का जोने पॉलिटिक्स जोने कली हेम्प्रे का जोने कार्बी खाई जोने तुमके लासी मादु कैसे लीडर्स नोम तमे निजे नंग में जे कैसे जे था लसन आ रुदु पिक न लसन सम दुपि कोमा लोके था कैसे तुम लोके था कली लोके रात तुम सी था कैसे बोलते इसीवे नंग जी कदो वे निजे लो जोंगसी फुल किमो जोंगसी ची फुल बम लो पुरते होला सोका ची भोंगा तेंगसी नोंदा ची भोंग बम पो वांग बम पो नोंदा मोंदा निंगी सिरो टेकेलो जोंगसी कैसे चिंगरुम जी पुलो तंगते फुल किमो ची तेंगे तेंग जी लाई का ची भोंगा चिंग चेके होला के बांग तुसना नंग थाक लु मती इली तुमरे चे थाक ली मती langlok so hawar pinkat rong piarong dhoni tok biarong lapen kajakam sarong ka chelenga towar longle kanglem bomajo rara tu methang thur prutsi JCB pen longle ke thowa sai kedeng pon langlok so hawar pinkat rong piarong dhoni tok biarong lapen kajakam sarong ka chelenga towar non barla porhut longle kangrai don mate kanglem don asonsi theklom sorkar atum kelang kepang krepon joksi langlok so rada tumke non puanta towar ka heno kisung cecak nang bom lopusi rada tumpen akoi pipon bang sojok rongthom arada tum nengke mepen tangka cirungsi JCB pen longle pahut si labang so kangrai tangalong puthot longle thok donlo jongdame labang so towar ke PWD atowar lo puoi phit se tame amen erlok chot pen non ke hidia long ke buya towar sonsi ceman datang lo सरकार के चेलार बमलो बन से तमे लांगलोक सो हवार के नॉन पुता कचेलार आमो आमात से थेगलोंग लेलांग पुसे हादा के दो आरादतुम निंकांग सामसे चपकलांग पन लासी नॉन के दो बमा सरकार तो मते कारबियांगलोंग ट्रॉमस काउंसिल CEM तुलिराम रोंहांग के जापन टीम कारबियांगलोंग तुम प्राप्जेन पेन हुमरी दामनांग जी पुसे हादा आरादतुम पेन कचुनेंग रिपन पदो समेलांग सोपेन लोंग बमोनंगती कैमरा पर्सन जोइंगती न्यूज़ 7 नोटिस वेस्ट कारबियांगलोंग आमरिया हवार के पाडो उलुकुंचियालम हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर मते सेके केपीआईएम संप्रेदा वेस्ट कारबियांगलोंग आमरिया हवार के पाडो उलुकुंचियालम हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर मते सेके केपीआईएम संप्रेदा लाबांगसो हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर अलोंग कुमंतु पेनलो नेता चोकुमारतो केदुक्लुंगते पेनाजोक के फेर के था केचारली जे अतुम अंता केचारली निंगहांग मांगबेरेंतिलो आथेके लाबांगसो ट्रेनिंग सेंटर अलोंग के फेर के था इजिया जतन मते आहरमु कवि पेनाजोक labangso asa hemke dosita dona kason se mandato labangso atring mate seke ke pia hempen ale kelong ku non puanta theglong lelang puta hadak te bokhet araratum niletum ne 7 notice apherang ke atum ka humrda mahut than pachini pon amriang kangalong ke pher ke tha seke ke pia dimke dak elong betlo tangte kopisi sarkar kachari atum mathakrang bomlang Raratum alay padunang pasi sorkar penta bangso sa hemta kipi kalima. La bangso sa hem tarpang theganta kavidat ke kopia potlo. Bangso se ke kipia sa hemalong acho kumaratum kedo akotar anta heno edapita kopi si कारबियांगलोंग ट्रॉमस काउंसिल पेन thang alam avidat loputa hada ulukunci arong aratatum karjupon padu. Hamren pen manikin thangcho ni 7 notice. जोंगसी होजाई डिस्ट्रिक्ट फेयर प्राइस एसोसिएशन तुम के हांगा थिंग पेन सरकार पेन पब्लिक पन पे प्लो तंगते कच्चे सम लासाई देंगपन जी पुसी होजाई डिस्ट्रिक्ट फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन तुम पे पंदापो होजाई डिस्ट्रिक्ट अलोंग पांगरुम पेट इंकोयरा के थोम आ कोऑपरेटिव सोसाइटी ला पेन सोंगनर कैप सोसे फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन तुम पेन कच्चे सम लासाई देंगपन जी पुसी बेटा रेब दुमलोंग केदाम तंग सोरे हिनीरा Crazer cap anengkan boseka ceklopen non puanta alang letum kelong nang jia tangka longpon pelang puta nang pacini don. Pai ceklo ni pai krep ho arnian inghong pon po. Kali pulo tangte kewangji citia ceklo ni pai isi arni penke Fair Price Dealers Association atum kache song asai dengpon nang kokpo puta nele tum News 7 notice apherang ka thengno nang pacini don. Corona virus mate COVID-19 ake so apor hot sitame sarkar aphan mate sarkar along Fair Price Dealers Association atuma hinpen penang an cerap ceto dunto bonta alang lituma phan labang so sarkar atum kerap je kali ameganta langpon pe buta akoi pipon lapen alang litum kelong nang ji atangka sarkar henpen pai ceklo ni phai krepo ang bongjong sinang pipe pulo tangte Fair Price Dealers Association atum akulat anke inghapon la po buta ketherpon pado citia ceklo ni phai isi arni penke labang so adadalong kedo an Fair Price Dealers Association akulat anke Inghapon la poposi mai along ceparai pon putane tum
News 7 Notice aphirang kya hinpen berta nang pali. Dong kamu kampen promise terang News 7 Notice. এই হুজাই জেলার কলমূল্য ব্যবসায়ী সংস্থার সভাপতি আজি আমার বর্ধিত এখন কার্যনির্বাহক সভা আজি আমি ইতিমধ্যে আমার অসম রাজ্যিক কলমূল্য ব্যবসায়ী সংস্থায় আমার প্রাপ্য কমিশন আদায় নপোৱাৰ বাবে এটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে 15 আগস্টলৈকে আমি অপেক্ষা করিম যদি আমার ন্যায্য পাওনা সরকারে আদায় নিদিয়ে তেনেহলে আমি অহা সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি মাল বিতৰণ বন্ধ কৰিম অহযোগৰ আন্দোলনত আমি সামিল হ'ম ইতিমধ্যে আজিৰ সভাত আমাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ কাৰণে আমি আমাৰ হুজাই জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি অৱগত কৰিম আৰু আমাৰ বহুত সমস্যা আমাৰ আছে ইতিমধ্যে যোৱা 23 তাৰিখত আমি হুজাই জিলাধিপতি মহোদয়ক আমি এখন হুজাই জিলা কমিটিৰ পৰা স্মাৰকলিপি দিয়া হৈছে যে আমাক বৰ্তমান পৰিস্থিতি কৰোনা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাকেও স্বাস্থ্যসম্মতভাৱে এটা নিৰাপত্তা দিয়া হোক কিন্তু চৰকাৰে আমাক নিৰাপত্তা দিয়া নাই এটা সাধাৰণ মাস্ক দিয়া নাই এটা চেনিটাইজাৰ দিয়া নাই এখন সাধাৰণ সাবুন দিয়া নাই আমাৰ একটা হাতত গ্লোভ দিয়া নাই এটা আপোনালোকে জানি ইতিমধ্যে কৰোনা ভাইৰাছে আক্ৰান্ত হৈ আমাৰ ফলমূলৰ ব্যৱসায়ী অনেক দোকানদাৰ মৃত্যু হৈছে যেনে আমাৰ প্ৰথম অসমত লামডিঙৰ হুজাই জিলাৰ লামডিঙৰ আমাৰ মানিক শ্বাহ ইতিমধ্যে তেওঁ আমাৰ পৰা বিদায় লৈছে দুখ লগা কথা আজিৰ সভাত তেওঁ বিধি আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ কোন ফলমূলৰ দোকানী কেনেধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব চৰকাৰে টনক দিয়া নাই আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ প্ৰতিবাদ খাদ্য Pinnya berta pan segang konik lo kardo.